2024-25 ಸಾಲಿನ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ 61H ಸಮಯ 3 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ ಅಂಕ 80 ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮೇನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಪಹಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇನ್ಮೆ ಸೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಕಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಖಕಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ कवि. इन शब्दों में एक वचन रूप है. इन शब्दों में एक वचन रूप कौन सा है? आंख. अच्छा शब्द का विलोमार्थक है. अच्छा बुरा. इनमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಚಲಾನ ಮತ್ತೆ ಚಲವಾನ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ದ್ವಿತೀಯ प्रेरणार्थक क्रिया रूप. महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है. इस वाक्य में यह विराम चिन्ह है. ಇದು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದದು? पूर्ण विराम. रमेश शब्द में संधि है. कौन सी संधि है? गुण संधि. पौ फटना मुहावरे का अर्थ है. मुहावरे का अर्थ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಹೋನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಪೇಡ್ ಸೇ ಫಲ್ಗಿರೆ, ಇದು ಸೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಬೇಕು. ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಆತ್ಮಕಥಾ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಏನು ಕಹಾನಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಹಾನಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಕಹಾನಿ. ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಆಶಿಯಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳಾದರೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಮನೆಯವರ ಹೆಸರು ಏನು? ಜೋಹರಾ. ದಯಾ ಧರ್ಮ ಕಾ ಮೂಲ, ಪಾಪ ಅಭಿಮಾನ್ ಕಾ ಮೂಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಮೂಲ. ಅಭಿಮಾನ್ ಕಾ ಮೂಲ. ತುಳಸಿ ಕೆ ದೋಹೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವರದಾನ್, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಅಭಿಶಾಪ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए. संपूर्ण वाक्यದಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಕವಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ से क्या निवेदन कर रहे हैं ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. कवि भगवती चरण वर्मा भारत माता से जग का रूप बदलने के लिए निवेदन कर रहे हैं. मातृभूमि कविता का प्रश्न है यह. प्रेमचंद जी को क्या नजर आया? प्रेमचंद जी को रंगदार गुलाबी सेब नजर आए. किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है? अभिनव मनुष्य ದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಾನವ ಕೆ ಹುಕ್ಮ ಪರ್ ಪವನ್ ಕಾ ತಾಪ್ ಚढ़ता और उतरता है. इंटरनेट का अर्थ क्या है? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಬಹರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. 2 ಅಂಕದ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿ का स्वरूप कैसे सुशोभित है. ಇದು ನಾಳೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. भारत माता के खेत हरे भरे हैं और सुहाने हैं. भारत के वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं. भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. भारत माँ सुख संपत्ति धन धम को अपने मुक्त हस्त से अपने बच्चों में बांट रही है ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. कश्मीरी सेब पाठ से क्या सीख मिलती है? कश्मीरी सेब ಪಾಠದ ಆಶಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. कश्मीरी सेब पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. नेक्स्ट 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. महादेवी वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? गिल्लू ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಆ ಗಿಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता था. उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती. प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन. इस पंक्ति का आशय समझाइए. ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಆಶಯವನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಪದ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर अपने नियंत्रण में कर लिया है. उसने जल, विद्युत, भाप,
वायु अपना नियंत्रण बना रखा है, वायु पर अपना नियंत्रण बना रखा है। वह नदी समुद्र सागर को एक समान लांघ सकता है। उसका यान आकाश में जा रहा है। वह परमाणु प्रयोग भी कर सकता है। उसकी बौद्धिक क्षमता असीमित है। आज मानव ने प्रकृति के हर एक तत्व पर विकृति कर दिया है अथवा अपना प्रभुत्व बनाया है ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯಬೇಕು। नेक्स्ट 21ನೇ प्रश्ने, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा था? ईमानदारों के सम्मेलन में पाठदा प्रश्ने। पत्र में लिखा गया था, हम लोग इस शहर में ईमानदारों का सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन में का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने के लिए पहले दर्जे का किराया देंगे और ಆವಾಸ್ ಭೋಜನ್ ಆದಿ का ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರೆಂಗೆ ಅಂತ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು। ವ್ಯಾಪಾರ और ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ से क्या मदद मिलती है? ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ? इंटरनेट द्वारा हम घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं, दुकान जाने लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम हो भेजी जा सकती है। 23ನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, कलाम जी को जलालुद्दीन ने नई दुनिया का बोध कराया ಕೈಸೆ? ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಭಾವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ? ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? कलाम जी को जलालुद्दीन ने उनके सीमित दायरे से बाहर निकाला और अक्सर वो पढ़े लिखे और नए नए संशोधनों के बारे में बताया करते थे, वो आध्यात्मिक विचारों के बारे में बताते थे ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು। ಶನಿ एक सुंदर ग्रह है, कैसे वर्णन कीजिए? शनि ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗ್ರಹ, ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चारों ओर वलय या गोल दिखाई देते हैं। प्रकृति ने शनि ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। शनि की इन वलयों या कंकणों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಶನಿ ಏಕ ठंडा ग्रह है कैसे ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೋದು। शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्यताप उस ग्रह तक पहुंचता है। पृथ्वी का मात्र 100वां हिस्सा, इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री ಅಂದರೆ -150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। ಈಗ 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। 27 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ। ಭಾರತ್ ಮಾತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ವರೂಪ ಬರೆದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು। भारत माता के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। भारत के वन फूलों से फल फूलों से भरे हुए हैं। भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। भारत माता सुख संपत्ति धन दम को मुक्त हस्त से बांट रही है ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು। गाजर के बारे में प्रेमचंद जी ने क्या विचार प्रकट किया है ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಜ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರಾದಂಥ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಏನೇನು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು। ಕಾಶ್ಮೀರಿ से ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿಲ್ಲು के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಥರ ಮಮತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು, ಆ ಮಮತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಬೇಕು। जब गिल्लू घायल हुआ था तब वर्मा जी ने घाव को रुई से पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया, उसे रहने के लिए एक झूला बनाकर खिड़की से लटका दिया, उसे प्यार से गिल्लू के नाम से पुकारा। गिल्लू को खाने के लिए काजू बिस्कुट दिया करती थी। थाली में से एक एक चावल उठाकर सफाई से खाने को सिखाया। अन्य गिलहरियों के साथ खेलने के लिए उसे एक व्यवस्था की। गिल्लू के अंतिम दिनों में उसे बचाने की पूरी कोशिश की। हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयास किया। उसकी मृत्यु के बाद सोनजूही लता के नीचे समाधि बनाई गई। इस प्रकार महादेव वर्मा जी ने गिल्लू के प्रति अपनी ममता का दर्शन किया अथवा दर्शाया है। नेक्स्ट 28वें प्रश्न, जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं?
जैनुल अब्दीन नमाज की प्रासंगिकता के बारे में कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता है ಅಂತ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗನಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ದಿನಕರ್ ಜಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಮಾನವ का सही परिचय क्या है? ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಪದ್ಯದಿಂದ ಕವಿ ದಿನಕರ್ ಜಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಅಂದರೆ आज मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है. मानव को व्योम पाताल का सब कुछ ज्ञात है, परंतु स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕವಿ ದಿನಕರ್ ಜಿ ಅವರ ಅಂಬೋಣ. मानव की सही पहचान वह है जो मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधता है. जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है, वही मानव कहलाने का अधिकारी है. जो मनुष्य बुद्धि को चैतन्य हृदय से जीतता है. आपसी भाईचारा, पारस्परिक प्रेम, सहानुभूति के साथ स्नेह से रहना ही मानव का सही परिचय है. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. नेक्स्ट प्रश्न बंधु संचार व सूचना क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? इंटरनेट क्रांतिಯ ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च के कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया की किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है. चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को एक समय में कहीं भी भेज सकते हैं. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. शायद इसके बिना संचार व सूचना क्षेत्र दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. नेक्स्ट लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए. ಇದು ಸಹ ईमानदारों की सम्मेलन में ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಆ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು, ಆ ತಂಪು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿವರಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ದೋಹೆ का भावार्थ लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು 3 ಅಂಕಗಳು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दयाನ ಚಾಂಡಿಯೇ, जब लग घट में प्राण. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಭಾವಾರ್ಥ ಯಾವುದರಿಂದ, ತುಳಸಿಕೆ ದೋಹೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, इस दोहे को तुलसीदास जी के तुलसी के दोहे से लिया गया है. ಕವಿ कहते हैं कि ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಯಾ ಧರ್ಮ का मूल है, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ನೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास स्पष्टतः बताया है कि दया धर्म का मूल है, अभिमान पाप का मूल है. इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ. ಆಜ್ ಹಮ್ ಸಭಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का उपयोग करते हैं. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. यह हमारे आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ನೇ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಚ್ಮುಚ್ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವರದಾನ ಅನ್ನೋದು ವರದಾನ ಅಂತಲೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ನೇ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಸಂತಿ ಕಿ ईमानदार लड़का है कैसे वर्णन कीजिए ಮತ್ತು ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಜಿ ಕೆ ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರ का ಪರಿಚಯ दीजिए ಅಂತ ಇವೆರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿವರಿಸೋಣಂತೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿ ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ನು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಇವೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೇಳಬಹುದು, ಬಸಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का है. वह मेहनत से अपना पैसे कमाना चाहता है, इस कारण वह बाजार में चीज़ें बेचता है. पंडित राजकिशोर बसंत को 2 पैसे दिए तो बसंत पैसे लेने से इनकार करता है, क्योंकि वह उसे भीख समझता है, वह भीख लेना नहीं चाहता. मोटर दुर्घटना में उसके पैर की हड्डी टूटने पर भी वह अपने
भाई प्रताप को पंडित राजकिशोर के घर उनके छुट्टी पे देने भेजता है. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಸಂತ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹುಡುಗ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಹುಡುಗ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈಗ अथवा ಅಂತ ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे, गरीबों के प्रति हमदर्दी दिखाते हैं और उनके साथ आदर से व्यवहार करते हैं. इसी कारण वे गरीब बसंत के पास छलनी खरीदा और उसके भरोसे पर एक नोट उसके हाथ में दिया. 1 रुपये का एक नोट ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. प्रताप द्वारा मोटर दुर्घटना का विषय पता चलते ही सीधे अहिट्टिले में रहने वाले बसंत के घर जाते हैं. वहाँ डॉक्टर को भी बुलवाते हैं और बसंत की पैर की जांच कराते हैं और उसका चिकित्सा करने की व्यवस्था भी करते हैं ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. नेक्स्ट ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ एग्जामಗಂತೂ ನಿಮಗೆ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮುಖ್ಯ ಮುಕ್ಸೋನ್ चाहिए खान पान को एक, ಈ ಒಂದು ದೋಹವನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಮುಕ್ಸೋನ್ चाहिए खान पान को एक, ಪಾಲೆ ಪೋಸೆ ಸಕಲಂಗ ತುಳಸಿ ಸಹಿತ ವಿವೇಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. जिज्ञासा से मानव को क्या लाभ है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. मानव की जिज्ञासा वृत्ति उसे पशुओं से भिन्न करती है. प्रकृति के रहस्यों को खोजने, उन्हें उपयोग में लाकर जीवन को सुखमय बनाने और ज्ञान विस्तार से के मूल में उसकी जिज्ञासा ही है. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಇದು ಮಾನವನ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವ में विशेष गुण एक और है, वह है सौंदर्यानुभूति. मानव सृष्टि के समस्त चराचरों में अपने इसी गुण से अच्छे और खराब वस्तुओं में भेद कर सकता है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಿ ಬರೀಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏಕ ವರದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥದ್ದು. ಇವೆರಡು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಉಪಯೋಗ, ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಉಪಸಂಹಾರ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का अर्थ है अनगिनत कंप्यूटर, ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೆದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಾಠ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಸೆ 1ನಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಸ್ಸೆ 2ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆಯೇ 2 ದಿನಗಳ ಒಂದು ರಜಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.